السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون ملخص شامل درس كالكول فيكتوريال دون لو بلان، حساب المتجه في المستوى، بيان سور نيفو ترونكوم. وطبعا هذا الدرس غادي يكون مرفوق بتمارين شاملة pour bien se préparer les contrôles. نبداو بأول فقرة في هذا الدرس، هي l'égalité de deux vecteurs، تساوي متجهتين. Il y a 4 points A, B, C و D. باش نقولوا أن المتجهة AB تتساوي المتجهة DC، خصنا 3 كونديسيون، خصنا 3 ديال الشروط. أول حاجة هاد لي دو فيكتور خص يكون عندهم لا ميم ديريكسيون. لا ميم ديريكسيون يعني أن هاد لي دغوات، لا دغوات AB و لا دغوات DC متوازيين. تاني حاجة هاد لي دو فيكتور خص يكون عندهم لو ميم سونس، كما تلاحظوا هنا لو سونس من A ل B هو نفسو لو سونس من D ل C، المنحى من A ل B هو نفسو المنحى من D ل C، عندهم نفس المنحى. و تالت حاجة خص هاد لي دو فيكتور يكون عندهم لا ميم نورم. لا نورم ديال الفيكتور AB هي تو سامبلومون لا ديستانس AB، و لا نورم ديال الفيكتور DC هي لا ديستانس DC، يعني خص AB المسافة AB تساوي المسافة DC. إلا عندنا هاد لي 3 كونديسيون، ألوغ لو فيكتور AB تيساوي لو فيكتور DC. تنكتبو كوم سا AB إيكال DC. نشوفو دابا دي زيكزامبل. نبداو بهاد ليكزامبل. هنا تلاحظوا أن لا دغوات AB est parallèle la droite DC. Le vecteur AB و لو فيكتور DC عندهم لو ميم سونس كما تلاحظوا، هاد لو سونس، ولكن هاد لي دو فيكتور ما عندهمش لا ميم نورم، حيت هاد المسافة هادي ما تتساويش هاد المسافة هادي، المسافة AB ما تتساويش المسافة DC. إذن هاد لي دو فيكتور راه ما متساوينش، إذا غادي نكتبو أن AB est différent de DC، لو فيكتور DC. ننتقلو دابا ليكزامبل 2. هنا كما تلاحظوا هاد لي دو فيكتور ما عندهمش لا ميم ديريكسيون، حيت هاد لي دو دغوات ne sont pas parallèles. إذن لو فيكتور AB ما تيساويش لو فيكتور DC. AB est différent du vecteur DC. نشوفو دابا هاد ليكزامبل. كما تلاحظوا لو فيكتور AB و لو فيكتور DC هنا عندهم لا ميم ديريكسيون، حيت هاد لي دو دغوات سون باراليل، ولكن ما عندهمش لو ميم سونس، حيت روغاردي بيان لو سونس من A ل B ها هو، لو سونس من D ل C إلي كوم سا. إذا ما عندهمش لو ميم سونس، إذا راه ما متساوينش. إذا غادي نكتبو AB différent de DC. ننتقلو ليكزامبل 4. هنا تلاحظوا أن هاد لي دو فيكتور، لو فيكتور AB لو فيكتور CD عندهم لا ميم ديريكسيون، حيت هاد لا دغوات إلي باراليل هاد لا دغوات، عندهم لو ميم سونس كما تلاحظوا، و عندهم لا ميم نورم، حيت المسافة AB تتساوي المسافة CD. إذن لو فيكتور AB إيكال لو فيكتور CD. نشوفو دابا واحد لا بروبريتي مهمة بزاف. إلا عندنا 4 points du plan A, B, C et D, 4 points du plan, alors on a le vecteur AB égale le vecteur DC, le vecteur AB égale le vecteur DC. هادشي تعني أنا هنا سي سولمون سي، إذا هادشي تعني أن ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme متوازي الأضلاع. كما تلاحظوا هنا عندنا سي سولمون سي، ديجا هضرنا عليها في الدروس السابقة. سي سولمون سي يعني إلا عندنا AB
égale DC, alors يمكن لينا نستنتجو أن ABCD est un parallélogramme. Regardez bien. Si AB égale DC, le vecteur AB égale le vecteur DC, alors شوفوا الترتيب AB ماشي DC. AB, regardez bien, AB, CD est un parallélogramme. وإلا كان ABCD est un parallélogramme, alors يمكن لينا نستنتجو أن le vecteur AB égale le vecteur DC. Alors regardez bien, إلا طبقنا هاد la propriété AD égale BC, le vecteur AD égale le vecteur BC, هادشي تعني أن AD CB est un parallélogramme. AD CB est un parallélogramme. ديما نمشيو بهذا الترتيب. Regardez bien. A عاد D وما ندوزوش ل B ندوزو ل C. AD C وعاد B est un parallélogramme. وكما تلاحظوا AD CB راه هو le parallélogramme ABCD. C'est le même parallélogramme. إذا هنا يمكن لينا نستبدلو هاد ADCB ب ABCD. Le parallélogramme ABCD. إذا regardez bien, le vecteur AD égale le vecteur BC. هادشي تعني أن ABCD est un parallélogramme. إذا regardez bien, واخا ميكونش عندنا الشكل مرسوم، إلا عندنا ABCD est un parallélogramme، alors يمكن لينا نستنتجو أن AB égale DC, le vecteur AB égale le vecteur DC. لاحظوا هنا الترتيب AB, le vecteur AB, le vecteur DC. ويمكن لنا أيضا نستنتجو أن AD, le vecteur AD, égale le vecteur BC. Le vecteur AD égale le vecteur BC. Ou bien sûr, il y a une l'égalité, يمكن لنا نستنتجو أن ABCD est un parallélogramme. وإلا عندنا هاد l'égalité نقدرو نستنتجو منها أن ABCD est un parallélogramme. Regardez bien, نقدرو أيضا نجبدو une égalité vectorielle. إلا كان ABCD est un parallélogramme, alors regardez bien, فإن BA, le vecteur BA, égale le vecteur CD. Le vecteur BA égale le vecteur CD. وهنا أيضا يمكن لنا نجبدو أن DA, le vecteur DA, égale le vecteur CB. Le vecteur DA égale le vecteur CB. نلخصو دابا هادشي. إلا عندنا ABCD un parallélogramme, alors يمكن لنا نستنتجو 4 égalités vectorielles. Première égalité vectorielle, AB كما تلاحظوا AB égale DC. AB égale DC. يمكن لنا أيضا نقولوا أن BA, le vecteur BA, égale le vecteur CD. Le vecteur BA égale le vecteur CD. Le vecteur BA égale le vecteur CD. يمكن لنا نستنتجو أيضا أن le vecteur AD égale le vecteur BC. Le vecteur AD égale le vecteur BC. Le vecteur AD égale le vecteur BC. وأيضا يمكن لنا نجبدو أن le vecteur DA égale le vecteur CB. Le vecteur DA égale le vecteur CB. DA, le vecteur DA égale le vecteur CB. وطبعا إلا كانت غير وحدة من هاد لي زيغاليتي محققة فيمكن لنا نستنتجو أن ABCD est un parallélogramme. نشوفو دابا ان exercice soit AEFD
et EFCB, deux parallélogrammes, montrer que ABCD est un parallélogramme. طبعا اول حاجه نفكروا فيها فاش يكون عندنا ان اكزرسيس ديال جيومتري هي رسموا الشكل. واخا ماشي مطلوب لنا هنا رسموا الشكل، ولكن الشكل تيعاوننا بزاف باش نفهموا ليكزرسيس. اذا قالوا لنا AEFD est un parallélogramme. AEFD est un parallélogramme. رسموا مزيان. AEFD est un parallélogramme. EFCB est un parallélogramme. EFCB est un parallélogramme. إذن EFCB. المطلوب منا في هذا l'exercice هو نبينو أن ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. D'après la proposition précédente, باش نبينو أن ABCD est un parallélogramme, يكفي نبينو أن le vecteur AD تساوي le vecteur BC. إلا بينا أن هاد لي دو فيكتور متساويين، alors ABCD est un parallélogramme. في لي دوني عندنا أن AEFD est un parallélogramme. إذا يمكن لينا نستنتجو أن AD égale EF, le vecteur EF. وعندنا عاوتاني EFCB est un parallélogramme. alors يمكن لينا نستنتجو أن EF, le vecteur EF تساوي le vecteur BC. إذا عندنا AD égale EF. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندنا EF تساوي le vecteur BC. Là, regardez bien, AD تساوي le vecteur EF, le vecteur EF تساوي le vecteur BC. إذا غادي نستنتجو أن le vecteur AD تساوي le vecteur BC، حيت بجوج بهم تساوي le vecteur EF. دابا غادي نكتبو الجواب avec une bonne rédaction. إذا غادي نكتبو comme أول حاجة نبينو هاد ليغاليتي. باش نبينو هاد ليغاليتي غادي نستنتجوها من أن AEFD est un parallélogramme. إذا غادي نكتبو comme AEFD est un parallélogramme. Alors, regardez bien, يمكن لينا نستنتجو هاد ليغاليتي بلا ما نستخدمو الشكل. Alors AD égale EF كما ديجا شفنا. Alors le vecteur AD égale le vecteur EF. دابا غادي نستنتجو أن EF égale le vecteur BC. Comme EFCB est un parallélogramme, alors EF égale BC. Alors EF, le vecteur EF, égale le vecteur BC. بما أن le vecteur AD تساوي le vecteur EF و le vecteur EF تساوي le vecteur BC. إذا AD تساوي BC. إذا نسميو هادي واحد وهادي جوج، غادي نكتبو de 1 et 2. نستنتج أن on déduit que le vecteur AD تساوي le vecteur BC. Donc, d'abord نستخدمو la proposition précédente. Donc, A, B, C, D. A, B, C, D est un parallélogramme. Est un parallélogramme. ننتقلوا دابا لune autre proposition. Pour tout vecteur U et tout point A du plan, il existe
un point unique A' tel que le vecteur U تساوي le vecteur AA'. Il a un vecteur U ou un point du plan, un point A du plan. Alors il existe unique point سميوه A' tel que le vecteur AA' تساوي le vecteur U. نشوفوا دابا هاد l'exemple باش نزيدو نفهمو مزيان هاد la proposition. On considère هاد les 4 points وهاد le vecteur U. نبداو بلو بوان B. هاد la proposition تتقول لنا انه كاينه unique point نسميوها B' tel que B' تساوي le vecteur U. كما تلاحظوا هاد لو بوان B' راه هي هاد لو بوان هادي. هنا عندنا 7 ديال الكاروات غادي نحسبو هنا 7 ديال الكاروات. إذن كما تلاحظوا لو فيكتور B' تساوي لو فيكتور U. نشوفو دابا لو بوان E. D'après la proposition, il existe unique point نسميوها E' tel que E', le vecteur E', تساوي le vecteur U. هاد لو بوان E' غادي نحسبو هنا 7 الكاروات 2 4 6 7. إذن هاد لو بوان E' هي هادي. كما تلاحظوا le vecteur E' تساوي le vecteur U. Pour le point D, c'est la même chose. Il existe unique point سميوها D' tel que le vecteur D' تساوي le vecteur U. بالنسبة le point C, il existe unique point C' هي هادي tel que le vecteur C' تساوي le vecteur U. En général, كيف ما خديتي لو بوان M في لو بلان il existe unique point سميوها M'. كاينه بوان وحده M' tel que le vecteur M' تساوي le vecteur U. Le vecteur M' تساوي le vecteur U. نشوفوا دابا des applications ديال هاد la proposition. إلا عندنا 3 points du plan. Alors le vecteur AM تساوي le vecteur AN. هادشي تعني أن le point M تساوي le point N. يعني أن les deux points sont confondus مطابقين. علاش؟ حيت إلا سمينا le vecteur U هو le vecteur AM. إلا كان عندنا AM égale AN, le vecteur AM égale le vecteur AN, alors le vecteur U في هاد الحالة غيساوي حتى le vecteur AN. حيت AM تساوي AN. وحنا شنو قلنا في la proposition précédente؟ قلنا إلا عندنا un vecteur U ou un point A du plan, alors il existe unique point tel que le vecteur A هاد le point تساوي le vecteur U. هنا كما تلاحظوا عندنا AM تساوي le vecteur U و le vecteur AN تساوي le vecteur U. إلا كان M مختلفة على N, le point M ماشي هي le point N, alors في هاد الحالة غيكونوا au moins 2 points. حنا قلنا كاينة point وحدة. إذا nécessairement هاد le point M راه هي le point N. إذا M égale N. نشوفوا دابا هادي. Le vecteur AM égale le vecteur nul. هادشي تعني أن le vecteur AM تساوي le vecteur AA. Le vecteur AA هو le vecteur nul. باستعمال هاد la proposition, regardez bien, عندنا نفس لو A. إذا غادي نستنتجو أن M égale A. Regardez bien, M égale N. هنا اللي تيلعب الدور ديال N هو le point A. إذا هادشي تعني أن M égale A. ننتقلوا دابا لواحد لا غولاسيون مهمة في هاد الدرس هي لا غولاسيون دو شارل. Soit A, B, c'est 3 points du plan, alors on a le vecteur AB, زائد le vecteur BC تساوي le vecteur AC.
نشوفوا هذا l'exercice باش نفهموا مزيان كيفاش نطبقوا هاد la relation de Charles. Soit A, B, C et D 4 points du plan. Montrer que le vecteur AC زائد le vecteur BD تساوي le vecteur AD زائد le vecteur BC. إذن غادي نكتبو أن غادي ننطلق من هنا ونحاول نبين أنها تتساوي هادي le vecteur AC plus le vecteur BD تساوي نبقى غادي بليزيغاليتي حتى نوصل لهادي حتى نوصل لأن AD le vecteur AD زائد le vecteur BC. Alors regardez bien, هذه اللي باغي نوصل لها فيها دو فيكتور، فيها لو فيكتور AD وفيها لو فيكتور BC. إذا غادي نحاول نبين هاد لو فيكتور AD ونحاول نبين هاد لو فيكتور BC. هنا عندي لو فيكتور AC، غنستخدم لا غولاسيون دو شارل، غندخل لو بوين D. إذا AC لو فيكتور AC تساوي لو فيكتور AD زائد لو فيكتور DC. لأن استخدمت لا غولاسيون دو شارل، AD زائد DC هي AC لو فيكتور AC زائد هنا عاوتاني باغي أنا لو فيكتور BC، إذا غادي ندخل لو بوين C هنا. إذا بلوس BC لو فيكتور BC بلوس CD. BC plus CD هي BD égal le vecteur AD زائد le vecteur BC إذا هنا بينت لو فيكتور AD و لو فيكتور BC، ولكن هنا باقي ليا دو فيكتور هما لو فيكتور DC و لو فيكتور CD بلوس غادي نكتبهم هنا بلوس DC بلوس CD. وغادي هنا عندي لو بوين سي عندي لو بوين سي، اذا نقدر نخدم هنا بلا غولاسيون دو شارل. غادي نكتب بعدا لو فيكتور ا دي بلس لو فيكتور بي سي بلس، وهنا غادي نخدم بلا غولاسيون دو شارل. هنا عندنا نفس لو بوين سي سي، اذا لو فيكتور دي سي زائد لو فيكتور سي دي تساوي لو فيكتور دي دي égal le vecteur AD plus le vecteur BC ou le vecteur DD ou le vecteur nul égal le vecteur AD plus le vecteur BC. Ça fait. Donc, هاد le vecteur تساوي هاد le vecteur. ننتقلوا دابا للرègle du parallélogramme. Il y a deux vecteurs, le vecteur AB ou le vecteur AC. بغينا نديرو la construction ديال le vecteur AB plus AC. هنا تلاحظوا هاد لي دو فيكتور عندهم نفس l'origine A. مثلا le vecteur AB هو هذا، le vecteur AC هو هذا. بغينا حنا نديرو la construction ديال la somme ديالهم. alors غادي نرسمو لو فيكتور اللي لوريجين ديالها بي و تتساوي لو فيكتور اي سي. لان هاد لو فيكتور غتكون تقريبا كوم سا، نسمي هاد لو بوين دي. اذا لو فيكتور اي سي تساوي لو فيكتور بي دي. alors d'abord regardez la somme AB plus AC تساوي le vecteur AB AC هي le vecteur BD plus BD égal، ودابا غادي نخدم بلا غولاسيون دو شارل égal le vecteur AD. إذا لا somme ديال هاد لو دو فيكتور تساوي لو فيكتور AD، يعني هاد لو فيكتور. بما أن لو فيكتور AC تساوي لو فيكتور BD، إذا هاد الرباعي CD BA est un parallélogramme متوازي الأضلاع. إذا باش نديرو لا كونستركسيون ديال لا somme،
يكفي نعرفو هاد لو بوين اللي غادي ترد لينا هاد الرباعي متوازي الأضلاع، نسميو هاد لو بوين دي. إذا لا سوم هو لو فيكتور أ دي. وباش نرسمو هاد لو بوين يمكن لينا فقط نستعملو غير البركة. في الأول نحطو الإبرة ديال البركة في لو بوين أ ونعبرو هاد المسافة أ بي. أبخي نحطو الإبرة ديال البركة في لو بوين سي ونرسمو هاد لارك. عاوتاني نرجعو نحطو الإبرة ديال البركة في لو بوين أ ونعبرو هاد المسافة أ سي، ونجيو نحطو الإبرة ديال البركة في لو بوين بي ونرسمو هاد لارك. إذا لو بوين دي هي هادي. إذا سي دي بي أ est un parallélogramme. إذا لا سوم ديال هاد لي دو فيكتور هي هاد لو فيكتور أ دي. ننتقلو دابا للملتيبليكاسيون دان فيكتور باغ ان نومبر ريال، جداء متجهة في عدد حقيقي. نبداو بهاد ليكزامبل. اون كونسيدير هاد لو فيكتور U. المطلوب هنا هو لا كونستركسيون، الإنشاء ديال لو فيكتور 2U، لو فيكتور موان U et لو فيكتور موان 3U. نبداو بلو فيكتور 2U. لو فيكتور 2U هو لو فيكتور U بلس لو فيكتور U. لو فيكتور U هو هذا، غادي نزيدو عليه لو فيكتور U. دونك هذا من هنا حتى لهنا هو لو فيكتور دو U. وطبعا باش نرسمو هادشي افيك بريسيزيون غادي نرسمو اولا هاد لا دغوات كما تلاحظوا، ونجيو نحطو الابره ديال البركار هنا باش نعبرو هاد المسافه. ابخي نجيو نحطو الابره ديال البركار هنا ونتراسيو هاد لارك. اذا لو فيكتور دو U هو هاد لو فيكتور وهاد لو فيكتور. نشوفو دابا لو فيكتور موان U. لو فيكتور U هو هذا. إذا لو فيكتور موان U هو هاد لو فيكتور كما تلاحظوا، نفس لا ديريكسيون نفس لا نورم غير لو سونس اللي مبدل. يمكن لينا نرسمو هنا فيكتور موان U. نفس لا ديريكسيون نفس لا نورم غير لو سونس اللي مبدل. U لو سونس ديالو هو هذا، موان U لو سونس ديالو هو هذا. وباش نرسمو طبعا هادشي افيك بريسيزيون غادي نزيدو نطولو هاد لا دغوات كوم سا كما تلاحظوا. غادي نحطو الابره ديال البركار هنا، نعبرو هاد المسافه، نخليو الابره ديال البركار هنا ونرسمو هاد لارك كوم سا. اذا لو فيكتور موان U هي هاد لو فيكتور. كما تلاحظوا هنا هاد لو بوين هي منتصف هاد القطعه. ننتقلو دابا لو فيكتور موان 3U. لو فيكتور موان 3U هو موان U موان U موان U. يعني هو لو فيكتور موان U بلس لو فيكتور موان U بلس لو فيكتور موان U. لو فيكتور موان U هو هذا، غادي نزيدو عليه موان U أخرى، غادي نزيدو عليه موان U أخرى. إذا غادي يجي خارج على الكادر ديال الفيديو. إذا في بلاصة ناقص 3 U غندير غير موان 2 U. إذا موان 2 U تتساوي موان U موان U تتساوي موان U بلس موان U. لو فيكتور موان U هو هذا، غنزيدو اون اوتر فوا لو فيكتور موان U. إذا لو فيكتور موان 2 U هو هاد لو فيكتور. وباش نرسمو طبعا هادشي افيك بريسيزيون غادي نجيو نحطو الابره ديال البركار هنا، نعبرو هاد المسافه، ابخي نجيو نحطو الابره ديال البركار هنا ونتراسيو هاد لارك. اذا لو فيكتور موان 2 U هو هاد لو فيكتور. اذا كما غادي تكونوا لاحظتوا فاش تنضربوا لو فيكتور U في ان نومبر ستريكتومون بوزيتيف، الفيكتور اللي تنحصلوا عليها تيكون عندها لو ميم سونس كو لو فيكتور U. وفاش تنضربوا لو فيكتور U في ان نومبر ستريكتومون نيجاتيف تنحصلوا على ان فيكتور اللي تيكون عندها ان سونس كونترير لو سونس ديال لو فيكتور U.
le sens ديال le vecteur U هو هذا. Le sens ديال le vecteur de U هو نفس هذا le sens. بينما le sens ديال le vecteur moins de U هو هذا le sens. نشوفوا دابا هاد la proposition, soit U un vecteur ou K un nombre réel, alors on a K fois le vecteur U تساوي le vecteur nul si et seulement si K égale 0 ou le vecteur U تساوي le vecteur nul. إذا يمكن لنا نستنتجو من هاد la proposition أن 0 fois أي vecteur V égale le vecteur nul, attention ماشي 0 c'est le vecteur nul. وأن أي nombre réel سميوه A fois le vecteur nul, attention c'est le vecteur nul, c'est pas 0. نشوفوا دابا les propriétés. A fois le vecteur U plus le vecteur V, c'est A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V. A plus B fois le vecteur U, c'est A fois le vecteur U plus B fois le vecteur U. A fois le vecteur BU, c'est A fois B fois le vecteur U. نشوفوا دابا هاد l'exercice, simplifie l'écriture des vecteurs suivants. نبداو le vecteur V indice 1 égale, غادي نشرو 2 fois le vecteur U plus 2 fois le vecteur V moins 2 fois le vecteur U, c'est moins 2U, moins 2 fois moins le vecteur V, c'est plus 2 fois V. Fois le vecteur V, bien sûr. 2 fois le vecteur U, mais moins 2 fois le vecteur U. Ou 2, donc on a 2 vecteurs V plus 2 vecteurs V. Il y a 4 fois vecteur V. Après, on a dans le tracteur, il y a 2 plus 2 fois le vecteur V qui est égal 4 fois le vecteur V. Donc le V indice 2 égale U 2 fois U deux fois moins V, il y a moins 2V moins 3 fois U moins 3 fois moins V, il y a 3V égale, غادي نجمعو اللي فيهم U, U plus 2U moins 3U, U plus 2U, il y a 3U, moins le 3U, moins 2V plus 3V. Regardez bien, moins 2V plus 3V, il y a moins 2 plus 3, V, moins 2 plus 3, il y a 1. Il donne 1 fois V, c'est V. Il donne plus V égale, هذه مشات مع هذه غتبقى لينا V égale le vecteur V. ننتقلوا دابا ل V indice 3, 3U, 3 fois moins 2, il y a moins 6, moins 6V, plus 5V, 5 fois moins U, il y a moins 5U, égale, je me double les U, 3U, moins 5U, les V, moins 6V plus 5V, on se barre 5V là, plus 5V moins 6V
égale 3 moins 5 هي moins 2 إذا moins 2u و 5 moins 6 هي moins 1 إذا moins v. نشوفو 20 10 4 1 sur 2 fois 4 هي 4 sur 2 هي 2 إذا égale 2u 1 sur 2 fois 5 هي 5 sur 2 5 sur 2v moins 3 fois 1 sur 3 il y a moins 3 sur 3 il y a moins 1 de moins u moins 3 fois 1 sur 2 il y a moins 3 sur 2 et de moins 3 sur 2 v égale نجمعو اللي فيهم u 2u moins u plus 5 sur 2 v moins 3 sur 2 v égale 2u moins u, il y a u. Ou 5 sur 2 moins 3 sur 2, il y a 2 sur 2, il y a 1. Il y a plus v. Et 5 sur 2 moins 3 sur 2, il y a 5 moins 3 sur 2, il y a 2 sur 2, il y a 1. D'abord, la quatrième partie, il y a la collinéarité de deux vecteurs. On dit que u et v sont collinières si et seulement si il existe un nombre réel k tel que u تساوي k fois v ou la v تساوي k fois u. Par exemple, il y a deux vecteurs. ولقيت أنا le vecteur u تساوي 3 fois le vecteur v. Alors, u et v sont collinières. بالعربية تنقولوا أن u و v متجهتين مستقيميتين. في هذه الحالة إذا كانت لو فيكتور v هي هذه alors le vecteur u تساوي 3 fois v v زائد v زائد v إذن هذه هي لو فيكتور u. كما تلاحظوا هاد لي دو فيكتور عندهم لا ميم ديريكسيون يعني هاد لي دو droites sont parallèles. نشوفوا دابا هاد ليكزامبل سوا ABC ان ترابيز شبه منحرف المسافة AB كما تلاحظوا تساوي 2 والمسافة DC تساوي 4 وبما أنه شبه منحرف إذا لا droite AB يوازي لا droite DC. Alors regardez bien, le vecteur AB ou le vecteur DC عندهم la même direction لأن كما قلنا les deux droites sont parallèles وعندهم le même sens ولكن ما عندهمش la même norme. La norme ديال AB c'est 2 و la norme ديال DC c'est 4. إذا يمكن لنا نستنتجو أن le vecteur DC تساوي 2 fois le vecteur AB. Regardez bien. AB هي زائد AB حيث هاد المسافة سي 2 2 plus 2 c'est 4. إذا le vecteur DC تساوي AB زائد AB يعني تساوي 2 AB. إذا غادي نكتبو le vecteur DC تساوي 2 fois le vecteur AB. إذا les deux vecteurs sont collinières. نشوفو دابا هاد l'exercice soit AB et C 3 points du plan tels que 7 fois le vecteur AB زائد 21 fois le vecteur AC égale le vecteur nul. Montrer que les deux vecteurs sont collinières. وباش نبينو أن هاد les deux vecteurs sont collinières كما déjà شفنا في la définition خصنا نبينو qu'il existe K appartient à R tel que AB تساوي K fois AC أو AC هي اللي تساوي K fois AB. أنا هنا غنحاول نبين هادي. Alors regardez bien عندنا 7 fois le vecteur AB زائد 21 fois le vecteur AC égale le vecteur nul. إذا غادي نحاول نخلي في واحد الجهة غير le vecteur AB. غادي نكتبو comme بما أن
7 fois le vecteur AB زائد 21 fois le vecteur AC égale le vecteur nul. Donc 7 fois le vecteur AB égale 21 fois le vecteur AC. إلا جبناها l'autre côté غتولي ناقص 21 fois le vecteur AC. Alors باش نحيد هاد السبعة غادي نضرب في 1/7 في لي دو كوتي. 1/7 في 7 هي 1. إذا هنا غتبقى ليا غير لو فيكتور AB. و بيان سور إلا ضربت في 1/7 هنا خصني نضرب في 1/7 في لوطخ كوتي. إذا 1/7 في ناقص 21 فوا لو فيكتور AC. ناقص 21/7 هي ناقص 21/7. 21/7 هي 3. إذا ناقص 3 فوا لو فيكتور AC. إذا نكتبو دونك لو فيكتور AB égale ناقص 3 فوا لو فيكتور AC. إذا احنا لقينا K appartient à R tel que AB égale KC. في هاد الحالة لو كان اللي لقيناه هو موان 3. إذا غادي نقولو دو لو فيكتور AB و لو فيكتور AC سون كولينيير. كملاحظة هنا يمكن لينا نستنتجو أن لي بوان A B و C سون كولينيير نقاط مستقيمية، يعني توجد على نفس المستقيم. A B C نقاط مستقيمية. علاش؟ حيت regardez bien بما أن لو فيكتور AB و لو فيكتور AC سون كولينيير إذا راه عندهم لا ميم ديريكسيون. إذا لا droite AB تتوازي لا droite AC. Regardez bien la droite AB تتوازي la droite AC. إذا لو بوان C راه كاين على لو droite AB. حيت إلا ما كانش C في هاد لا droite regardez bien إلا كانت خارج هاد لا droite إذا AC و AB ما غيكونوش متوازيين. بما أن AB و AC متوازيين إذا بالضرورة راه C كاينة في لا droite AB. لأن كما قلنا إلا ما كانت C في لا droite AB إلا كانت خارج هاد لا droite alors لا droite AC و AB ما غاديش يكونوا متوازيين. إذا نكتبوا هاد لا غومارك امبورطونط، هاد الملاحظة المهمة. لي بوان A B et C sont collinéaires نقاط مستقيمية si seulement si les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. إذا باش نبينو أن A و B و C sont collinéaires يكفي نبينو أن il existe K appartient à R tel que AB égale K fois AC أو AC égale K fois AB. Donc regardez bien هنا عندنا نفس l'origine A. نشوفو دابا هاد ليكزيرسيس باش نعرفو نطبقو هاد لا غومارك امبورطونط. soit ABCD un parallélogramme متوازي الأضلاع. E et F les points définis par BE égale 1 sur 3 AB AF égale 4 AD. أول حاجة بعدا نحاولو نرسمو الشكل ABCD est un parallélogramme. أنا رسمتو هنا A B C D. رسمو دابا لي بوان E et F. نبداو بلو بوان E. Le point E il est défini par, regardez bien, BE égale 1 sur 3 le vecteur AB. En général, elle a dire la construction de le point X tel que le vecteur MX égale le vecteur U. Déjà avec la construction de U ou avec déjà M مرسومة. Par exemple, le vecteur U voilà. Ou le point M par exemple هي هادي. Alors باش دير la construction ديال le point X alors غتجيب هاد لو فيكتور U وتحط لوريجين ديالو في لو بوين M. هنا عندنا 3 ديال الكاروات. إذا لو فيكتور U تساوي هاد لو فيكتور هذا هو لو فيكتور U
إذا حنا حطينا لو فيكتور U هنايا بحيث لوريجين ديالو ولا هو لو بوين M. إذا لو بوين X tout simplement هي هاد لو بوين. Regardez bien, le vecteur mx égale le vecteur u. يمكن لكنا أيضا نستخدم البركار. le point x تتفيريفي أن هذا الرباعي هو متوازي الأضلاع ديال لو بوين x. إذا غتجيب البركار كما ديجا درنا وتحاول ترسم هاد متوازي الأضلاع. إذا لو بوين x غتكون هي هادي. دابا نرجعو لو بوين e. Alors regardez bien, BE, le vecteur BE تساوي un vecteur اللي ديجا عارفينو حيت حنا راه ديجا عندنا لو فيكتور AB. إذا يمكن لينا نديرو لا كونستركسيون ديال هاد لو فيكتور نسميوه U. إذا عندنا BE تساوي لو فيكتور U. إذا غادي نخدمو هادشي اللي قلنا هنايا لأن X هنا هو لو بوين E. إذا هنا باش نديرو لا كونستركسيون ديال E خصنا أولا نديرو لا كونستركسيون ديال الفيكتور U. حنا ديجا عندنا لا كونستركسيون ديال B. إذا غادي نستنتجو بكل سهولة بالطريقة اللي ديجا شرحت لكم كيفاش نديرو لا كونستركسيون ديال لو بوين E. نبداو لا كونستركسيون ديال لو فيكتور U. لو فيكتور U تساوي 1 sur 3 لو فيكتور AB. لو فيكتور AB هو هذا. regardez bien. لو فيكتور U تساوي 1 على 3 لو فيكتور AB. غنشدو هاد المسافة AB ونقسمو على 3. هنا عندنا 12 ديال الكاروات. 12 على 3 هي 4. إذا الثلث ديال هاد المسافة هو 4 ديال الكاروات. هي هاد المسافة هادي. إذا لو فيكتور U هو هذا. هذا هو 1 sur 3 AB. هو لو فيكتور U 1 sur 3 لو فيكتور AB. الثلث ديال الفيكتور AB. حنا بغينا لا كونستركسيون ديال لو بوين E tel que BE égale لو فيكتور U. إذا شنو قلنا غادي نهزو هاد لو فيكتور U ونحطو لوريجين ديالو في لو بوين B. لو فيكتور U هو هذا. عندنا هنا 4 ديال الكاروات. إذا لو فيكتور U هو هذا. غنحسبو هنا 4 ديال الكاروات. إذا هذا هو لو فيكتور U. إذا لو بوين E هي هادي كاينة هنا. ننتقلو دابا لا كونستركسيون دو بوين F. عندنا AF لو فيكتور AF إيكال 4 AD. لو فيكتور AD عندنا ها هو. إذا نقدروا نحصلوا على لو فيكتور 4 AD نسميوه U. لو فيكتور AF إيكال لو فيكتور U. دونك غادي يكون عندنا لو فيكتور U وعندنا ديجا لو بوين A ها هي. إذا بنفس الطريقة اللي شرحت قبيله نقدروا نستنتجوا لا كونستركسيون ديال لو بوين F. نبداو بلا كونستركسيون ديال لو فيكتور U. لو فيكتور U تساوي 4 AD. لو فيكتور AD هو هذا. بيان سور تلاحظوا انه غادي يخرج هادشي على الكادر ديال الفيديو. اذا غادي نصغر هاد المسافة. لو فيكتور U قلنا تساوي 4 AD. لو فيكتور AD هو هذا. إذا غادي نضربو في 4 غنزيدو ليه AD زائد AD زائد AD. إذا 4 AD. إذا لو فيكتور U هو هاد لو فيكتور هذا. دابا غنديرو لا كونستركسيون ديال لو بوين F. لو فيكتور AF إيكال لو فيكتور U. عندنا لو فيكتور U ديجا درنا لا كونستركسيون ديالو وعندنا لو بوين A. كما ديجا قلنا خصنا لو فيكتور U نحطوه بحيث يكون لوريجين ديالو هو لو بوين A. وهادشي اللي عندنا هنا. regardez bien لو فيكتور U لوريجين ديالو هو لو بوين A. إذا لو بوين F هي هاد لو بوين. دابا نشوفو لا كيستيون. montrer que E, C et F sont alignés. Le point E, le point C et le point F sont alignés. كما تلاحظوا إلا رسمنا هاد لا droite qui passe par E et C راه غادي يدوز حتى من لو بوين F. إذا هاد لي بوين sont alignés. دابا خصنا نديرو لا ديمونستراسيون نبينو أن هاد لي بوين sont alignés. طبعا الشكل غادي يعاوننا بزاف. Alors d'abord باش نبينو ان هاد لي 3 points sont alignés d'après la remarque اللي شفنا
يكفي نبينو أنه كاين واحد K appartient à R tel que le vecteur EC égale K fois EF. Regardez ici, le même origine, EE. أو نبينو أن EF égale K fois EC. أنا هنا غادي نحاول نبين هادي. إذا غادي ننطلق من لو فيكتور EF ونبقى غادي بليزيغاليتي حتى نلقى ان نومبر ريال فوا لو فيكتور EC. إذا نبداو on a le vecteur EF égale واحد الملاحظة على الفيكتور EC. Regardez bien le vecteur EC شنو تيساوي؟ تيساوي le vecteur EB زائد BC d'après la relation de Charles égale le vecteur EB زائد le vecteur BC égale encore le vecteur EB plus le vecteur BC كما تلاحظوا هو le vecteur AD plus le vecteur AD. علاش؟ حيت ABCD est un parallélogramme. هذا est un parallélogramme. طبعا انا l'objectif ديالي هو نبين ان EF le vecteur EF تساوي un nombre réel مضروب في le vecteur EC و le vecteur EC هو le vecteur EB plus AD. إذا غادي نحاول نبين هاد لي دو فيكتور. Regardez bien le vecteur EF d'après la relation de Charles تساوي le vecteur EA زائد le vecteur AF. Le vecteur EF تساوي le vecteur OA plus le vecteur AF. وكما تلاحظوا le vecteur EA ou le vecteur EB sont collinéaires. إذا نقدر نجبد le vecteur EA en fonction de le vecteur EB. Ou le vecteur AF ou le vecteur AD sont collinéaires. إذا نقدر نجبد le vecteur AF en fonction de AD. إذا regardez ici le vecteur EA غادي نحاول نجبدو en fonction du vecteur EB. إذا غادي ندخل le point B relation de Charles le vecteur EA تساوي le vecteur EB زائد le vecteur BA égale le vecteur EB زائد le vecteur BA. وبالنسبة لو فيكتور AF راه عندي تساوي 4 لو فيكتور AD. إذا غادي نعوضو en fonction de AD 4 AD. إذا كما تلاحظوا لو فيكتور AD بان لو فيكتور EB ها هو بان. بقى لينا غير هاد لو فيكتور BA ردوه حتى هو en fonction de EB حيت BA و EB sont collinéaires كما تلاحظوا. حنا في لي دوني عندنا واحد لا غولاسيون اللي تتربط الفيكتور BE بالفيكتور AB. Regardez bien عندنا الفيكتور BE égale le vecteur 1 sur 3AB. حنا بغينا BA هاد لو 3 غنجيوها لهنا 3BE égale le vecteur AB. غادي نضرب لي دو كوتي في لو موان غتولي هنا موان 3BE égale moins AB. Le vecteur moins AB ou le vecteur BA ou le vecteur moins BE ou le vecteur EB. إذا هنا عندنا le vecteur EB. إذا le vecteur BA تساوي 3EB égale le vecteur EB plus 3EB plus le vecteur 4AD égale le vecteur EB plus 3 le vecteur EB c'est 4 le vecteur EB plus 4 le vecteur AD غادي نعمل ب 4
égale 4 EB plus le vecteur AD. Ou le vecteur AD ou le vecteur BC. Le vecteur AD كما déjà قلنا هو le vecteur BC. إذا هادشي égal نكمل هنا égal 4 EB plus BC. دابا غادي نخدم la relation de Chasles 4 EC. إذا le vecteur EF تساوي 4 le vecteur EC. Donc le vecteur EF تساوي 4 le vecteur EC. إذا هاد les deux vecteurs sont collinéaires, donc هاد les points sont alignés. ننتقلوا d'abord à la partie 5, milieu d'un segment, منتصف قطعة. Alors regardez bien, إلا كان I هو le milieu ديال le segment AB, alors نقدروا نقولوا أن le vecteur AI تساوي le vecteur IB. إذا غادي نكتبوا هنا le vecteur AI تساوي le vecteur IB. نقدروا أيضا نستنتجوا أن le vecteur IA زائد le vecteur IB égale le vecteur nul. Le vecteur IA زائد le vecteur IB égale le vecteur nul. علاش؟ حيت le vecteur IA زائد le vecteur IB égale le vecteur IA. Le vecteur IB égale le vecteur AI plus AI égale, d'après la relation de Chasles, c'est le vecteur II. Ou le vecteur II, c'est le vecteur nul. نقدروا أيضا نستنتجوا أن le vecteur AB تساوي جوج fois le vecteur AI كما تلاحظوا. Le vecteur AB égale 2 fois le vecteur AI. علاش؟ حيت le vecteur AB, d'après la relation de Chasles, ندخلوا le point I, c'est AI plus IB. Ou le vecteur IB ou le vecteur AI, d'après 1, AI plus le vecteur AI égale 2 fois le vecteur AI. وréciproquement إلا عندك وحدة من هادو من هاد لي 3 égalités, alors تقدر تستنتج أن le point I هو le milieu ديال le segment AB. نشوفوا دابا واحد la propriété مهمة بزاف ديال le milieu. Si I est le milieu du segment AB, alors pour tout point M du plan P, le vecteur MA زائد le vecteur MB غنشوفوا شحال تيساوي. Alors إلا عندنا A et B, le point A ou le point B, où I هو le milieu ديال le segment AB, إلا خدينا un point quelconque من البلان سميوها M, alors بغينا نعرفوا MA, le vecteur M1 زائد le vecteur MB. Alors regardez bien, le vecteur MA زائد le vecteur MB égale, غادي نخدم بلا relation de Chasles, le vecteur MA تساوي le vecteur MI زائد IA, ندخل le point I, MI زائد IA. La même chose بالنسبة le vecteur MB, غادي ندخل I, c'est MI زائد IB. MI زائد IB égale MI زائد MI هي جوج MI
Le vecteur IA le vecteur IB qui m'a déjà choufna, c'est le vecteur nul. Il plus le vecteur nul, donc c'est 2MI. إذن MA زائد MB le vecteur MA زائد le vecteur MB تساوي جوج MI. إذن le vecteur MA زائد le vecteur MB تساوي 2 fois le vecteur MI. MI غنزيدو عليها une autre MI donc تساوي هاد le vecteur. نشوفو دابا هاد التمرين الشامل. Soit AB c'est un triangle, on considère le point E tel que le vecteur EA تساوي 2 fois le vecteur EB plus 3 fois le vecteur EC. كما déjà قلنا أول حاجة هي رسمو الشكل. AB c'est un triangle. Le point E تتفيريفي هاد l'égalité. وطبعا ميمكن ليناش نديرو لا كونستركسيون ديال لو بوين او انطلاقا من هاد ليغاليتي، حيت كما ديجا شفنا باش نديرو لا كونستركسيون ديال واحد لو بوين اكس خص هاد لو بوين اكس تكون تتحقق اون ريلاسيون دو تيب ام اكس ايغال ان فيكتور u tel que le vecteur u déjà عندنا لا كونستركسيون ديالو و لو بوين ام حتى هي ديجا عندنا لا كونستركسيون ديالها. وهنا إلا لاحظتو راه هذا هو l'objectif ديال لا كيستيون 1. Regardez bien, قالك montrer que CE égale 1 sur 2 AB moins 1 sur 4 AC. هاد لو فيكتور نقدروا نديروا لا كونستركسيون ديالها حيت عندنا لا كونستركسيون ديال AB ها هي ولا كونستركسيون ديال AC. إذن يمكن لينا نديروا لا كونستركسيون ديال هاد لو فيكتور نسميوها U. ولو بوين سي ديجا عندنا لا كونستركسيون ديالها ها هي. إذا يمكن لينا نستنتجو لا كونستركسيون ديال لو بوين او. باش نبينو هاد ليغاليتي طبعا غادي ننطلقو من هاد ليغاليتي حيت بوحدها اللي كاينه في لي دوني. اذا غادي نكتبو اون لو فيكتور او ا égale 2 fois le vecteur EB plus 3 fois le vecteur EC. L'égalité اللي خصنا نوصلو لها هي هادي. لي فيكتور اللي كاينين فيها كاين لو فيكتور CE لو فيكتور AB و لو فيكتور AC. هنا عندي لو فيكتور EA و لو فيكتور EB طبعا ما خصهمش يبقاو. اذا غادي نستخدم لا ريلاسيون دو شارل وندخل لو بوين C. اذا غادي نكتب دونك EC plus le vecteur CA égale 2. هنا عاوتاني غندخل le point C. Le vecteur EC plus CB plus 3 fois le vecteur EC. طبعا EC غادي نخليه حيت أنا باغي CE. دونك أنا بغيت في هاد الطرف تبقى ليا غير CE. إذن عندي هنا EC. هاد 2 EC غنجيبها لوطر كوتي و هاد 3 EC حتى هي غنجيبها لوطر كوتي. إذن EC ناقص جوج EC ناقص 3 EC égale 2 fois CB. وعندي هنا CA غادي ناخدها لوطر كوتي moins CA. دونك EC ناقص جوج EC ناقص 3 EC. واحد ناقص جوج هي ناقص واحد وناقص واحد ناقص 3 هي ناقص 4. إذا ناقص 4 EC égale. Alors regardez bien في هاد الكوتي خص يبقى ليا غير لي فيكتور AB و AC. أنا ديجا عندي هنا CA مزيان. عندي هنا CB ما خصش يبقى ليا CB. غندخل دونك لا ريلاسيون دو شارل غندخل لو بوين A باش تولي CA plus AB.
2 CA plus AB. Moins CA هي plus AC. ودابا كما تلاحظوا في هذا الكوتي بقى ليا غير لي فيكتور AC و AB و CA راه هو ناقص AC. إذا في هذا الكوتي بقاو ليا غير les vecteurs AC ou AB. Donc, moins 4 EC égale juge CA زائد juge AB. زائد طبعا منساوش AC. Alors regardez bien في الكوتي خصني CE. أنا عندي هنا EC. إلا ضربت في هاد لو موان غتولي CE. إذا غنحيد هاد لو موان غتولي هنا CE. جوج CA هي ناقص جوج AC. ناقص جوج AC. دابا غادي نكتب دونك 4 CE égale جوج AB ناقص جوج AC زائد AC هي ناقص AC. دابا غادي نقسم على هاد لو 4 دونك CE égale جوج على 4 هي واحد على جوج فيكتور AB ناقص واحد على 4 AC. إذا دابا يمكن لينا نديرو لا كونستركسيون ديال لو بوين E. نبداو أولا نديرو لا كونستركسيون ديال هاد الفيكتور نسميوها U. باش نديرو لا كونستركسيون ديال الفيكتور U نبداو بلا كونستركسيون ديال 1 sur 2 AB. لو فيكتور AB هو هذا. لو ميليو ديال هاد لو سيغمون هو هذا. إذا 1 sur 2 AB هو هاد لو فيكتور. نشوفو دابا هذا 1 sur 4 AC. لو فيكتور AC هو هذا. غادي نقسمو هاد القطعة على 4. الميليو هو هذا. دونك تقريبا غادي يكون كوم سا. دونك هذا هو الربع. إذا هذا هو لو فيكتور 1 sur 4 AC. حنا طبعا بغينا ناقص واحد على 4 AC. إذا غادي نجيبو البركار نحطو الإبرة ديالو هنا نعبرو هاد المسافة ونتخاسيو من الجهة الأخرى. إذا تقريبا غادي يكون كوم سا. إذا هذا هو الفيكتور ناقص واحد على 4 AC هو هاد لو فيكتور. دابا غادي نتخاسيو لا صوم ديال هاد لي دو فيكتور. غادي نستخدمو لا ريغل ديال الباراليلوغرام. إذا غادي نرسمو هنا الباراليلوغرام باستعمال البركار بيان سور. غادي تقريبا كوم سا هاد لو بوين. إذا لا صوم ديالهم هو هاد لو فيكتور. إذا لو فيكتور U هو هاد لو فيكتور. إذا دابا درنا لا كونستركسيون ديال لو فيكتور U. حنا عندنا CE لو فيكتور CE إيكال لو فيكتور U. لو فيكتور U هو هذا. غنستخدمو حتى هنا الريغل ديال الباراليلوغرام باش نتخاسيو لو بوين E. غنديرو هاد الباراليلوغرام كوم سا تقريبا. إذا لو بوين E هي هادي. دونك CE لو فيكتور CE إيكال لو فيكتور U. طبعا هنا في ليكزيرسيس الشكل غير مطلوب. كما ديجا قلت لكم ترسموا الشكل لأنه يقدر يعاوننا في فهم التمرين أكثر. وطبعا نتوما راه عندكم الأدوات الهندسية. الشكل ديالكم غادي يكون أكثر دقة من الشكل ديالي حيت أنا رسمته غير بيدي بدون استعمال الأدوات الهندسية. ننتقلو دابا لا كيستيون 2. soit K le point défini par le vecteur AK égale le vecteur AB زائد 1 sur 2 le vecteur AC. كما تلاحظوا هنا يمكن لينا نديرو لا كونستركسيون ديال لو بوين K انطلاقا من هاد ليغاليتي حيت عندنا لو فيكتور AK تيساوي واحد الفيكتور اللي نقدروا نديرو له لا كونستركسيون حيت عندنا لا كونستركسيون ديال AB وعندنا لا كونستركسيون ديال AC. اذا يمكن لينا نديرو لا كونستركسيون ديال هاد لو فيكتور.
نسميوها U. نبداو ب AB. لو فيكتور AB هو هذا. لو فيكتور AB. لو فيكتور AC هو هذا. حنا طبعا بغينا 1 sur 2 لو فيكتور AC، إذا ناخدو لو ميليو. 1 sur 2 لو فيكتور AC هو هذا. دابا غنديرو لا كونستركسيون ديال لا سوم اون اوتيليزون لا ريغل ديال باراليلوغرام. اذا غادي نتراسيو هاد الباراليلوغرام وهاد لو بوين هنا. دونك لا سوم ديال هاد لي دو فيكتور هو هاد لو فيكتور. دابا نديرو لا كونستركسيون ديال لو بوين كا. عندنا لو فيكتور AK ايكال لو فيكتور U، ولو فيكتور U اللي رسمناه حنا لوريجين ديالو هو A. اذا لو بوين كا هي هادي. نشوفو دابا السؤال. مونطري كو 2 KE 2 KE ها هي KE تساوي كاسي. لو فيكتور كاسي يعني ان E هي لو ميليو ديال لو سيغمون كاسي. كما ديجا شفنا باش نبينو ان E هو لو ميليو ديال لو سيغمون كاسي عندنا 3 بروبريتي. اما نبينو هادي اولا نبينو ان EC زائد EK ايكال 0، ولا نبينو ان CE تساوي EK. انا غادي نختار نبين هادي CE نبينها تساوي EK. علاش اخترت هادي؟ حيت ديجا عندنا CE تساوي 1 على 2 AB ناقص 1 على 4 AC. CE هي 1 على 2 AB ناقص 1 على 4 AC. لأن إلا بينت هاد ليغاليتي راني بينت هادي. إذا نحاولو نبينو هادي. غنبدا من هادي ونوصل لهادي. إذا غادي نكتبو أون EK إيكال، هنا تتلاحظو عندي 1 على 2 AB، عندي 1 على 4 AC. تتلاحظوا لو بوين A كاين هنا. إذا غندخل لو بوين A، وإذا دخلت لو بوين A غادي يظهر لي لو بوين AK، و AK نقدر نكتبو اون فونكسيون دو AB و AC، وهادشي اللي بغيت. أنا بغيت يبقى ليا غير AB و AC. إذا غادي ندخل لو بوين A غولاسيون دو شارل EA زائد AK إيكال لو بوين EA عاوتاني غندخل لو بوين C EC زائد CA، حيت غيظهر ليا لو فيكتور EC وأنا ديجا عندي CE اون فونكسيون دو AB et AC بلس AK. AK قلنا غنعوضوه ب AB بلس 1 على 2 AC إيكال EC هي ناقص CE. CE ديجا عندنا هي 1 على 2 AB ناقص 1 على 4 AC. إذا غادي نضربو هنا في ناقص غتولي ناقص 1 على 2 AB زائد 1 على 4 AC. CA هي ناقص AC زائد AB زائد 1 على 2 AC إيكال، غادي نجمع اللي فيهم AB ناقص 1 على 2 AB زائد AB ناقص 1 على 2 زائد 1 هي 1 على 2. إذا 1 على 2 AB 1 على 4 AC ناقص AC زائد 1 على 2 AC بلس إلا عملنا ب AC غتبقى لينا 1 على 4 ناقص 1 على 4 ناقص 1 زائد 1 على 2 AC إيكال 1 على 2 AB زائد إلا حسبنا هاد لو نومبر هو ناقص 1 على 4 AC، وهذا هو regardez bien هو CE. إذا إيكال CE.
إذن le vecteur CE égale le vecteur EK. Le vecteur CE égale le vecteur EK. إذن E est le milieu de le segment KC. Alors, jauge KE égale KC. ننتقل d'abord à la troisième question. Soit est le point tel que BI égale 1 sur 3 BC. Et نقدروا نديروا la construction. Le vecteur BC هو le vecteur. حنا بغينا 1 sur 3 BC. إذا نقسموا le segment على 3. إذا الثلث ديالها تقريبا هو هذا. إذا 1 sur 3 BC هو le vecteur. إذا حنا عندنا BI égale 1 sur 3 BC. إذا le vecteur إذا le point I غتكون هنا. La question est montrer que le vecteur AE égale 2 sur 3 AB plus 1 sur 3 AC. On a le vecteur AI égale, غادي ندخل le point B, relation de Charles, باش نستعمل BI, AB plus BI égale AB, BI هي 1 sur 3 BC. طبعا انا ما بغيتش BC, انا بغيت غير لو فيكتور AB و AC هما اللي بقاو ليا. اذا غادي ندخل هنا لو فيكتور, غندخل باردون لو بوين A, relation de Charles égale AB plus 1 sur 3 BA plus AC égale AB plus 1 sur 3 BA هي ناقص 1 على 3 AB زائد 1 على 3 في AC égale 1 AB ناقص 1 على 3 AB 1 ناقص 1 على 3 هي 2 على 3 AB زائد 1 على 3 AC. La quatrième question. Montrer que A, I et K sont alignés. باش نمونطريو انهم alignés. خصنا نلقاو واحد لو نومبر ريال نسميه هنا X tel que AI, le vecteur AI égale X AK. Ou là, AK égale X AI. Regardez bien, on a déjà le vecteur AK en fonction de AB ou AC. On a le vecteur AI en fonction de AB et AC. Regardez bien, le vecteur AK, elle est en fonction de AB et AC. Le vecteur AI, elle est en fonction de AB et AC. Alors regardez bien, هنا حدا AB كاين 1 وهنا حدا AB كاين 2 على 3. إلا ضربنا هاد لا غولاسيون في 2 على 3 غتولي 2 على 3 AK égal 2 على 3 AB plus 2 على 3 في 1 على 2. regardez bien 2 على 3 في 1 على 2 غتمشي 2 مع 2 غتبقى 1 على 3 AC. وهذه كما تلاحظوا هي لو فيكتور AI. إذا AI égale 2 على 3 AK. إذا les points A, I et K sont alignés. Au niveau de la rédaction, غادي نكتبو on a هاد l'égalité هي هادي ديجا بيناها. غنضربو في 2 sur 3. 2 sur 3 AK égale 2 sur 3 AB. Ou 2 sur 3 fois 1 sur 2 هي 1 sur 3. وهذه هي le vecteur AI. إذا 2 sur 3 AK égale AI. D'où les points A, I et K sont alignés.
ننتقلوا دابا لآخر question. Montrer que la droite AI et la droite CE se coupent en K. كيتقاطعوا في le point K. La droite AI ها هو و la droite CE ها هو. Déjà بينا في la question précédente أن A, I et K sont alignés. Regardez bien. A, I ou K sont alignés. Et donc le point K appartient à la droite AI. Et donc le point K appartient à la droite AI. Ou déjà bien le point E est le milieu du segment KC. Et donc en particulier K appartient à la droite CE. ولا يمكن لنا نستنتجوها من هاد l'égalité عندنا جوج KE égale KC. Et donc les points K ou E ou C sont alignés. Les points K, E ou C sont alignés. Et donc le point C appartient à la droite KE. Le point K appartient à AI ou le point K appartient à CE. Et donc les deux droites se coupent en K. La rédaction va dire comme 2KE égale KC. Alors les points K ou C ou E sont alignés. Et dans la K appartient à la droite CE. Et comme AI et K sont alignés, alors le point K appartient à la droite AI. Et donc regardez bien, le point K appartient à CE, appartient à AI. Et donc les deux droites راهم تتقاطعوا في le point K. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.